विस्तार से। स्वामी विवेकानंद जी के 158वें जन्म दिवस के अवसर पर रानीगंज मंडल बीजेपी की ओर से एक रैली निकाली गई, जिसमें सांसद अर्जुन सिंह मुख्य रूप से शामिल हुए। स्वामी विवेकानंद जी के 158वें जन्म दिवस के अवसर पर रानीगंज मंडल बीजेपी की ओर से एक रैली निकाली गई, जिसमें प्रमुख रूप से सांसद अर्जुन सिंह उपस्थित रहे। इस रैली को लेकर मंगलवार प्रातः से ही पुलिस प्रशासन की ओर से ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करते दिखे। रानीगंज के चप्पा चप्पा पर पुलिस को तैनात किया गया। वह रानीगंज में 2 बजे आने वाले थे, लेकिन 3:30 बजे रानीगंज के पंजाबी मोड़ पहुंचे। गर्मजोशी के साथ अर्जुन सिंह का स्वागत पंजाबी मोड़ में रानीगंज के मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल, संयोजक मदन त्रिवेदी, देव कुमार बोस, शमशेर सिंह, गोपाल पारिक इत्यादि भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया। उनका काफिला पंजाबी मोड़ से प्रारंभ होकर एनएसबी रोड, सिसु बागान, स्कूल मोड़ होते हुए तार बंगला से रानीगंज रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहले वामपंथियों का अत्याचार था, जिसे हम लोगों ने खत्म किया। अब तृणमूल कांग्रेस का अत्याचार जारी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार में आ रही है। उन्होंने एक सवाल के जवाब पर कहा कि आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी बीजेपी में कब शामिल होंगे। उस पर कहा कि यह मामला उनका है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर कहा कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। वहीं दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर रानीगंज विधानसभा पार्टी कार्यालय में एक योगदान सभा का आयोजन किया गया, जहां रानीगंज के विभिन्न वार्डों से लगभग 1000 लोग भाजपा में शामिल। নমস্কার, আপনারা দেখছেন পিবি নিউজ। আমি সম্রাট। এই মুহূর্তে রয়েছি রানীগঞ্জের পাঞ্জাবি মোড় এলাকায়, যেখানে আজকে স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মদিবস উপলক্ষে ব্যারাকপুরের এমপি তথা সাংসদ অর্জুন সিং উনি রানীগঞ্জ আসছেন এবং চারিদিকে দেখা যাচ্ছে বিজেপি কর্মীদের সমর্থকদের পুরো ভিড়। এবং এখান থেকে একটা বাইক র্যালির মাধ্যমে যাবেন উনি রানীগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করে আসার পর উনি ফিরে আসবেন
বিজেপি বিধানসভা পার্টি কার্যালয়, সেখানে একটা যোগদান শিবিরের ব্যাপার আছে এবং সেখানে একটা সভা হবে। এরপর উনি আবার দুর্গাপুরের পথে রওনা হবেন। যেই যাচ্ছে সে সাদা হয়ে যাচ্ছে, কি বলবেন? মিডিয়াটা দেখেন যে উনি ওয়াশিং মেশিন আছেন, এই বিমল গুরু খুন করার পরেও তাকে 7 খুন মাফ হয়ে গেছে। ওয়াশিং মেশিন আছেন কি ছত্রধর মাহাতো আজকে 107 জনকে খুন করার পরে ওনার দলের সম্পদ হয়ে গেছে। ওনার মুখে কি এই ভাষাটা শোভা দিচ্ছে কি উনি অন্য কারে দিকে আঙুল তুলছেন? ভারতীয় জনতা পার্টির সৈনিক হয়ে পার্টির আদর্শে পার্টির কাজ করার জন্য भारतीय जनता पार्टी मंडल वाले। उसके बाद कार्ड दिखाया तो सरकार अस्पताल बोलता है कि भैया हम तो इस कार्ड को नहीं मानते हैं क्योंकि इस कार्ड में तो पैसे नहीं मिलता। वो अपोलो हो, चाहे वो बेलोर हो, चाहे वो वेदांता हो, चाहे वो मिशन हो, करवा सकता है। लेकिन दुख और दुलाभ इसलिए नहीं मिला कि ये जो निर्मम ममता सरकार है, इसने उस योजना की सूची और उसके साथ जल आप एक वाटर कनेक्शन लेने गए भारतीय जनता पार्टी रानीगंज मंडल माननीय सभापति श्री राजेश मंडल महोदय, एक एक आदमी से इसलिए मांगा गया, कट मनी का पैसा मांगा गया। अगर आप वो पैसा दीजिएगा तो आपका मकान बनेगा। कई आदमियों का मकान नहीं बना। मित्रों, अभी दुआरे दुआरे जो सरकार कर रही है, ये एक स्वास्थ्य साथी कार्ड के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है। अभी कल ही के समाचारों में सुर्खियों में था कि एक आदमी स्वास्थ्य साथी कार्ड लेकर के अस्पताल में भर्ती। सुबह से ही सारे रानीगंज के मेरे जितने भी सहकर्मी भाई बंधु युवा हैं, उनमें कुछ आज ज्यादा ही जोश था और उसी जोश का नजारा है कि आज पूरा रानीगंज जो है भगवा में दिखा। पर थोड़ा अंतिम में जो है थोड़ा प्रोग्राम में थोड़ी सी अजुंदा इतना ही समय, जितना समय हम लोग के लिए दिए वही काफी है। खूब ही सौभाग्य का बात है कि आज कम से कम हम युवाओं के साथ जो बाइक रैली थी उसमें साथ में वो उपस्थित थे। ये कम बड़ा सौभाग्य का विषय नहीं, पर थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा देख रहे हैं, मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि सारा झंडा तैयार जो है मेरी यही माताओं बहनों ने किया है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। टीएमसी के माइनॉरिटी सेल की ओर से स्वामी विवेकानंद जी की 158वीं जन्म जयंती मनाई गई। टीएमसीपी माइनॉरिटी सेल की ओर से स्वामी विवेकानंद जी का 158वां जन्म दिवस मनाया गया। इस दौरान टीएमसीपी माइनॉरिटी सेल के सदस्यों द्वारा रानीगंज रेलवे स्टेशन स्थित स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई तथा वहां उपस्थित लोगों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी भी दी गई। इस मौके पर माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष इंतखाब खान, पूर्व टीएमसी शहर अध्यक्ष आलोक बोस, अजय तिवारी सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। 12 जनवरी था स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, 159वां जन्मदिन आज मनाया गया। इस विकल्प पर हम लोग माइनॉरिटी सेल की तरफ से और हमारे जिला के तृणमूल कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी आलोक बोस साहब और हमारे बहुत से साथी सब मिलकर आज स्वामी विवेकानंद का जन्म को हम लोग आज बहुत ही श्रद्धा के साथ पालन किए हैं। और इसके साथ साथ एक और मैसेज देना चाहते हैं कि बंगाल में जो दुष्शक्ति चाह रही है कि बंगाल की संपत्ति को ख़त्म करने के लिए, इसे कभी नहीं हो पाएगा। बंगाल में सिर्फ संपत्ति ही रहता है, बंगाल के लोग सब मिलजुल कर और यहाँ शांति से रहना चाहते हैं। मोहम्मद इंतखाब खान,
माइनॉरिटी सेल तृणमूल कांग्रेस में से। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज लायंस क्लब की ओर से रानीगंज थाना में नवनियुक्त आईसी पिंटू मुखर्जी को फूलों का गुलदस्ता तथा उत्तरीय पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। वेलकम আছে আপনার আমাদের স্যার 14 জানুয়ারি আপনারা যে ওদের কার্ড এসেছিলেন আমি কার্ড পাঠাবো স্যার আমরা স্যার খুব ভালো এসেছেন আমাদের রানিগঞ্জে এটা দেখিয়ে আপনারা যেতে হবে আসুন স্যার। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कुल्टी यूथ फोरम के 27वें प्रतिष्ठा दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन कुल्टी क्लब में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर किया गया। कुल्टी यूथ फोरम के 27वें प्रतिष्ठा दिवस द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन कुल्टी क्लब में स्वामी विवेकानंद जन्म दिवस के अवसर पर किया गया। इस अवसर पर कोरोना योद्धा रक्तदान में अहम योगदान देने वाले को प्रतीक चिन्ह, बुके, दुपट्टा देकर उन्हें सम्मानित किया गया, जिनमें कोरोना योद्धा कुल्टी आईएससी सोमनाथ भट्टाचार्य जी को सम्मानित किया गया। 18 वर्ष की उम्र होने पर अपने जन्मदिन के अवसर पर जुड़वा दोनों बहनें रक्तदान में आगे बढ़कर रक्तदान की। इस दौरान रहना खातून एवं आयशा खातून को सम्मानित किया गया। 80% अंक लाने वाले कुल्टी अंतर्गत 52 छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों को यूथ फोरम के सचिव ने फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि स्वामी भास्कर नंद जी महाराज, रामकृष्ण मिशन आश्रम पुरुलिया, कुल्टी आईसी सोमनाथ भट्टाचार्य जी, प्रियदर्शनीय पब्लिक स्कूल के सहायक सचिव राकेश तिवारी, मेडिकल अधिकारी डॉक्टर संजीत चटर्जी, प्रबीर धर, जयदेव मुखर्जी, शिक्षक देवव्रत मित्रों, यूथ फोरम अध्यक्ष डॉक्टर रजत सरकार, यूथ फोरम सचिव तुषार मुखर्जी, सह सचिव देबू अधिकारी, कानू सरकार सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। Not been for this horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But that time is come, and I fervently hope that the bell. পুজো কমিটি এখানে দুর্গা পুজো, কালী পুজো থেকে সমস্ত পুজোয় আয়োজন করে থাকে এবং আমার মনে হয় যে আমাদের শিল্পাঞ্চলে যে কটা পুজো হয় তার মধ্যে আটকাগড়ের পুজো প্রতি বছরই অন্যতম হয়ে থাকে। কখনো ফার্স্ট, কখনো সেকেন্ড, খবর পাই যে প্রাইজ পেয়ে থাকে। কিন্তু আজকের এই অনুষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এটুকু বলবো এই কারণে যে স্বামী বিবেকানন্দের আজকে জন্মদিন। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যদি বলি তাহলে হয়তো সারাদিন কেটে যাবে, কিন্তু স্বল্প কথায় বলতে গেলে স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম হয়েছিল 1963 সালে, আর তিনি জীবিত ছিলেন 1902 সাল, 1863 থেকে 1902, মাত্র 39 বছর। 39 বছর বয়সের মধ্যে তিনি যে কর্মকাণ্ড, তিনি যে কাজ, তিনি যে বাণী আমাদেরকে রেখে গেছেন, দিয়ে গেছেন। একটু আগে আমরা রামকৃষ্ণ মিশনে ছিলাম যে আগামী হয়তো 1500 বছর স্বামী বিবেকানন্দকে পাথে করে স্বামী বিবেকানন্দকেই যুব সমাজের তিনি মধ্যমণি বলতে পারি, যুব সমাজের আদর্শ। স্বামী বিবেকানন্দ এখনো আছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন। তো স্বামী বিবেকানন্দকে প্রণাম জানাই আজকে তার শুভ জন্মদিনে। এবং আজকে যারা এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের পাড়া, তাদের মধ্যে কম্বল বিতরণের আয়োজন করেছে পুজো কমিটি, বস্ত্র বিতরণ। বিবেকানন্দের 158তম জন্মদিনে শুধু এইটুকুই বার্তা দিতে চাই যে মানুষ যদি ওনার আদর্শের মতন চলতে পারে, তাহলে বিবেকানন্দ যেটা বলে গেছিল যে 1500 বছর পৃথিবী সুন্দরভাবে চলবে, তো কমসে কম আমাদের জীবনটা যাতে সুন্দরভাবে চলে এবং প্রত্যেকের জীবন যাতে সুন্দরভাবে চলে, সেই আদর্শ নিয়ে যদি আমরা পরিচালিত করতে পারি বিবেকানন্দ জীবনকে, বা ওনার আদর্শকে যদি মেনে চলতে পারি, তাহলে আমরা সুন্দরভাবে সমাজ তৈরি করতে পারবো। তা দীর্ঘ টানা পোড়ানোর পর আপনি প্রশাসক হিসাবে এলেন এবং কুলটিতে তারপর প্রথমবার এসেছেন, কুলটিবাসীর প্রতি কি বার্তা থাকবে আপনার? কুলটিবাসীর প্রতি সকলের সহযোগিতা কামনা করার জন্য আমার এই বার্তা। বিবেকানন্দের 178তম জন্মদিন, সারা পৃথিবী জুড়ে তার এই জন্মতিথি পালিত হচ্ছে। আমাদের এই শিল্পাঞ্চলেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা প্রতি বছর স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি তো আমরাও এই আসানসোল শিল্পাঞ্চলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পালন করে থাকি। সকালবেলায় রামকৃষ্ণ মিশনের সামনে বিবেকানন্দ পার্কে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজিরা ছিলেন, সেখানেও আমরা ছিলাম। আপনাগাড়েরও বিবেকানন্দের স্ট্যাচুতে মাল্যদান এবং বস্ত্র বিতরণ হয়েছে। আজকে এখানেও সাতকড়িয়াতেও এখানে বিবেকানন্দের জন্মতিথি পালন এবং বস্ত্র বিতরণের আয়োজন হয়েছে। তো স্বামী বিবেকানন্দ যে বাণী আমাদের দিয়ে গেছিলেন যে জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর, এখানে জন্মতিথি পালনের সময় দিনে যে বস্ত্র বিতরণ করছে তার জন্য আমি আজকের যারা আয়োজক এই স্বামী বিবেকানন্দ ভলেंटियर ब्लड डोनर सोसाइटी তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट पीवी न्यूज। अंडाल ब्लॉक के खांदरा ग्राम पंचायत के सिदुली में स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर नवदिगांतो सोशल वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। अंडाल ब्लॉक के खांदरा ग्राम पंचायत के सिदुली में स्वामी विवेकानंद के जयंती पर नव दिगांतो सोशल वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि सिदुली रेलपार तृणमूल कांग्रेस कार्यालय प्रांगण से शुरू होते हुए सिदुली राजीव गांधी चौक होते हुए 5 नंबर सिद्धू कानू स्टैचू तक पहुंचकर सभा में तब्दील हुई, जहां सभा को संबोधित पश्चिम बर्धमान जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रुपेश यादव, नव दिगांत सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के सचिव व खांदरा ग्राम पंचायत के प्रधान श्यामलेंदु अधिकारी, अध्यक्ष व अधिवक्ता संजीव बंदोपाध्याय, शंभू यादव, वसीम खान, विनय यादव तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। इस अवसर पर बच्चों को खेलने के लिए फुटबॉल भी प्रदान किया गया। किस लिए निकाले थे? आज 12 জানুয়ারি এই 12 জানুয়ারি দিনটি ভারতবর্ষের মাটিতে একটা বিশেষ দিন, কারণ আমরা জানি যে আজ থেকে 158 বছর আগে এই বাংলার মাটিতে ভারতবর্ষের বীর সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এবং আজকের এই বিশেষ দিনটিতে আমাদের সিদুলি এলাকায় নবদিগন্ত সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং সেই দিন থেকে আমরা আমাদের এই স্বামী বিবেকানন্দের যে জন্মদিবস 12 জানুয়ারি দিনটি আমরা নবদিগন্ত সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এবং সিদুলি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে থাকি এবং প্রতি বছরের মতো এই বছরও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে এবং জাতীয় সঙ্গীত বন্দনার মাধ্যমে তারপর আমরা পথসভা এবং এলাকার বিভিন্ন এলাকার যুব সমাজের হাতে আমরা কিছু খেলার সরঞ্জাম আমরা তুলে দিয়েছি। এই ছিল আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান। तो आज का रैली में आज लोग क्या क्या किए हैं आज रैली में मिष्टी बटा गया है मिठाई, और दूसरा नंबर ये इलाका का जो तरुण समाज है उस तरुण समाज को हाथ में कुछ खेला का सरंजाम दिया गया है, जैसे फुटबॉल का सरंजाम, क्रिकेट का सरंजाम। और ये रैली कहाँ से कहाँ तक निकला था? रैली सिदुली रेल गेट सिदुली अंचल तृणमूल कांग्रेस कार्यालय से हम लोग को जो नवदिगंत सोशल वेलफेयर ट्रस्ट का जो ऑफिस है सिद्धू कानू का स्टैचू तक ये रैली हुआ। आपका परिचय? हम नवदिगंत सोशल वेलफेयर ट्रस्ट का सेक्रेटरी और खांदरा ग्राम पंचायत का प्रधान श्यामलेंदु अधिकारी, और मेरा साथ है ये नवदिगंत सोशल वेलफेयर ट्रस्ट का सभापति दुर्गापुर कोर्ट का तरुण आईनजीवी माननीय संजीव बंदोपाध्याय महाशय। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट पीवी न्यूज। आसनसोल के सेनरेले रोड स्थित रामकृष्ण मिशन संस्था की ओर से मंगलवार को स्वामी विवेकानंद जी की 158वीं जन्म जयंती काफी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। आसनसोल के सेनरेले रोड स्थित रामकृष्ण मिशन संस्था की ओर से मंगलवार को स्वामी विवेकानंद की 158वीं जन्म जयंती काफी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सचिव स्वामी सोमात्मानंद जी महाराज, आरके मिशन स्कूल के प्रधानाचार्य भारूपानंद जी महाराज, स्वामी ज्ञानेश्वरानंद जी महाराज, राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक, एडीडीए के चेयरमैन तापस बनर्जी, नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना एवं मंत्रोच्चारण के साथ की गई। इसके बाद सभी अतिथिगण ने स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
স্বপ্ন মোরা ভুলবো না। 159তম জন্মদিবস উপলক্ষে আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের আহ্বানে এখানে সবাই সমবেত হয়েছি। কিন্তু আপনারা জানেন যে বিগত অনেক দিন ধরে এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্কুলের ছেলে মেয়েদের নিয়ে বিভিন্ন রামকৃষ্ণ মিশন থেকে একটা পদযাত্রা হয়ে এখানে শীর্ষত একটা অনুষ্ঠান হতো অতিমারির জন্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে অনুষ্ঠানটা করতে হয়েছে এবং তার মধ্যে অন্তরের শ্রদ্ধা, হৃদয়ের ভালোবাসা স্বামীজির প্রতি এতটুকু কম হয়নি। এই দিনটিকে আমাদের পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকার যারা রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি যুব দিবস হিসেবে উৎসর্গ করেছিলেন। কারণ স্বামীজি বিবেকানন্দ যুবদের প্রেরণা ছিলেন। একটা কথা সত্যি, যদি বিবেকানন্দ না আসতেন তাহলে ভারতবর্ষকে পৃথিবীর চিনতে পারত না। বিবেকানন্দের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে বিদেশিরা চিনেছিল। ভারতের এত স্পিরিচুয়াল শক্তি সেইটা তারা অনুধাবন করেছিল, প্রত্যক্ষ করেছিল এবং সেইটা বিবেকানন্দ সারা পৃথিবীতে আমেরিকার শিকাগো ধর্ম সম্মেলনের মাধ্যমে সেটা কিন্তু সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে সেটা প্রচার করে দিয়েছিলেন। তাই রাজা গোপালচারী বলেছিলেন যে যদি বিবেকানন্দ না আসতেন আমরা আমাদের ধর্ম হারাতাম, আমরা আমাদের রাজনীতি হারাতাম, আমরা আমাদের সমাজনীতি হারাতাম, আমরা আমাদের সংস্কৃতি হারাতাম। তাই আধুনিক ভারতের জনক যদি কাউকে বলতে হয় সে হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি আমাদের চোখ খুলে দিয়ে গিয়েছিলেন। তাই বিবেকানন্দ আমাদের কাছে প্রণম্য। আরেকটা কথা আমি বলতে চাই যে বিবেকানন্দকে চিনতে গেলে আরেকটা বিবেকানন্দকে আসতে হবে। ভারতবর্ষে কেন পৃথিবীর কোনো মানুষের সাধ্য নেই বিবেকানন্দকে চেনা। এবং যারা বিবেকানন্দকে পড়াশোনা করেছেন, গবেষণা করেছেন, তারা শুধু বলেছেন যে বিবেকানন্দকে যদি সামান্য কেউ চিনে থেকে থাকেন তিনি হচ্ছেন সিস্টার নিবেদিতা। তো আমার প্রভুকে আমি যেমন দেখিয়েছি, এটা যদি আমরা সবাই পড়ি তাহলে আমরা কিছুটা বিবেকানন্দ সম্পর্কে জানতে পারবো। কারণ মাস্টার প্রভুকে আমি যেমন দেখছিলাম। তো আমি সবাইকে অনুরোধ করি যন্ত্রপক্ষে বাড়ির ছেলেদের কাছে সবার স্বামীজি বলে একটা ছোট্ট বই আছে, ভীষণ পাওয়া যায়, 5 টাকা দাম। তাতে বিবেকানন্দের জীবনের ছোট ছোট গল্পের চলে বিভিন্ন ঘটনা উল্লিখিত আছে এবং সেটাই কেউ যদি পড়ে তারা বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তার চোখে কিছুটা সে তার খুলে যাবে, সে নিজেকে একটা সমৃদ্ধ করতে পারবে, যুদ্ধ করতে পারবে। যাই হোক, আজকের দিনে এই মহাপুরুষকে আমরা প্রণাম জানাই, আমরা গর্ব অনুভব করি সেই দেশে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के विभिन्न इलाकों में मंगलवार स्वामी विवेकानंद जी की 158वीं जन्म जयंती काफी धूमधाम से मनाई गई। दुर्गापुर शहर के विभिन्न इलाकों में मंगलवार स्वामी विवेकानंद जी की 158वीं जन्म जयंती काफी धूमधाम से मनाई गई। विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक संगठनों एवं क्लबों की ओर से जयंती के मौके पर प्रभात फेरी, रक्तदान शिविर, अंकन प्रतियोगिता, शीत वस्त्र के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इलाके के सिटी सेंटर स्थित सृजनी सभागार परिसर में दुर्गापुर नगर निगम की ओर से माल्यार्पण कार्यक्रम के तहत दुर्गापुर नगर निगम के मेयर दिलीप कुमार अगस्ती ने स्वामी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। मौके पर निगम के उप मेयर अनिंदिता मुखर्जी, MIC अंकिता चौधरी, पार्षद मानस राय सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। माल्यार्पण के पहले भगत सिंह मोड़ से पदयात्रा निकाली गई जो कि सिटी सेंटर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरी। दुर्गापुर के नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वामी जी के जन्म दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त प्राचार्य डॉक्टर कलीमुल हक सहित स्कूल के शिक्षकों ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। 26 नंबर वार्ड अंतर्गत विधाननगर इलाके में जयंती के मौके पर विधान स्थित मंच की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां करीब 150 लोगों ने रक्तदान किया। इसके अलावा वार्ड कमेटी की ओर से जरूरतमंद लोगों को शीत वस्त्र वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वार्ड पार्षद दीपंकर लाहा ने किया। इस्पात नगर के आइंस्टाइन मोड़ के समीप वाणी प्रचार समिति की ओर से जयंती पर प्रभात फेरी निकाली गई जो कि इस्पात नगर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरी।
इस्पात नगर के आशीष मार्केट संलग्न इलाके में दुर्गापुर हैंडीकैप्ड हैप्पी होम की ओर से दिव्यांग बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। होम के सचिव पापिया मुखोपाध्याय ने कहा कि दिव्यांग बच्चे भी समाज के अंग हैं। स्वामी जी के आदर्श को अपने जीवन में उतारने के लिए दिव्यांग बच्चों का प्रयास सराहनीय है। वहीं 8 नंबर वार्ड अंतर्गत इलाके में माल्यार्पण कर नगर निगम के चेयरमैन मृगेंद्र नाथ पाल ने स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। 22 नंबर वार्ड के मेन गेट, मामरा बाजार, स्टेशन बाजार सहित कई इलाकों में देर संध्या तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। তম জন্ম, সুতরাং সারা ভারতবাসীর কাছে আজকে খুব আনন্দের দিন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, হিন্দু একটি জ্বলন্ত জীবন্ত পদ্ধতি, যার মাধ্যমে ভারত তথা সারা বিশ্বের শান্তি কামনা সম্ভব। এই মানসিকতায় আমরা শুধু ভারতবর্ষে না, ভারতের বাইরেও সমস্ত মানুষের শান্তি কামনা চাই। এইটা হচ্ছে হিন্দুর বিষয়। আজকে ওয়ে অফ লাইফ, জীবন পদ্ধতি, জীবন শৈলী, সেইটা স্বামী বিবেকানন্দ যা শিখিয়েছেন, তাতে সারা বিশ্ব শান্তিতে থাকবেন যদি আমরা হিন্দু শক্তি ঠিক থাকি। হিন্দু শক্তি মানে আমরা অমিত সরকার, হিন্দু শক্তি মানে অন্য মতো কারোর মধ্যে ক্ষমতা নেই। তো একটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেকের উচিত, বিবেকানন্দের বড় জিনিস ছিল যে বাঙালি হিসেবে মাথা তুলে রাখো, মাথা সোজা রাখবে, সিদ্ধারা সোজা রাখবে, সোজা কথা বলবে, সোজাভাবে হাঁটবে। তার মানে হচ্ছে কি, মনের বল থাকা যায়, বুকের বল থাকা যায়, সামনে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা থাকা যায়। সেইটাই আমরা আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলছি সমাজ জীবনে। এটা ফিরিয়ে আনা দরকার। বিশেষ যুব সমাজের উচিত বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়া, বিবেকানন্দের যত বই আছে, লেখনী আছে, লেখাগুলো পড়া। আমার মনে হয় তাদের এইটাই ভবিষ্যতের পাথেও যদি হয়, আমার মনে হয় যে পশ্চিমবাংলায় আবার সুদিন ফিরে আসবে, আবার মাথা উঁচু করে থাকবে ভারতবর্ষ। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के कोकोवेन थाना अंतर्गत इंडियन ऑयल बॉटलिंग प्लांट समेत मंगलवार इंडियन ऑयल वर्कर्स यूनियन के बैनर तले रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दुर्गापुर शहर के कोकोवेन थाना अंतर्गत इंडियन ऑयल बॉटलिंग प्लांट समीप मंगलवार इंडियन ऑयल वर्कर्स यूनियन के बैनर तले रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 50 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर का उद्घाटन समारोह में दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा केंद्र के विधायक विश्वनाथ पड़ियाल, वार्ड पार्षद सुभाष मजुमदार, सिपुल साहस सहित कई जाने माने लोग मौजूद रहे। रक्त संग्रह करने हेतु दुर्गापुर विधाननगर महकमा अस्पताल के चिकित्सकगण में मौजूद रहे। इस शिविर को सफल बनाने में सोमनाथ दास, बापन महादानी, अमोर घोष ने सक्रिय भूमिका निभाई। জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা ইন্ডিয়ান অয়েল বল্ডিং প্ল্যান্টের সমস্ত ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রায় 50 জনের মতন এই করোনার মহামারী পরিস্থিতিতে যে রক্তর ক্রাইসিস আছে, তার জন্য আমরা সমস্ত ওয়ার্কাররা এগিয়ে এসে বিবেকানন্দ হসপিটালে সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে এই রক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। কতজন রক্ত দিচ্ছে? 50 জন। আপনার নাম? অমর ঘোষ। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर विजन लाइव मानवाधिकार फाउंडेशन की ओर से झांझरा में कपड़ा बैंक का कैंप लगाया गया। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर विजन लाइव मानव अधिकार फाउंडेशन की ओर से झांझरा में कपड़ा बैंक का कैंप लगाया गया। यह कैंप 2 दिनों तक चलेगा। इस कपड़ा बैंक में नई एवं पुरानी सभी तरह के कपड़े मौजूद रहेंगे। यहाँ से आएंगे जिनके पास कपड़े नहीं है, ऐसे जरूरतमंद आकर अपनी जरूरत के कपड़े लेकर जाएंगे। इस कैंप में लगभग आज 500 लोगों ने कपड़ा लिया। इस बैंक का उद्घाटन संगठन के चेयरमैन कुलदीप कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर संगठन के राजेश मुखर्जी, मोहम्मद चांद, सुकुमार बर्नवाल, धर्मेंद्र दुसाद, सागर डोम, दिल्ली राउत, तन्मय आचार्य जी, संतोष राम, रजत परवीन इत्यादि मौजूद रहे। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि एक साधारण व्यक्ति को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मदद पहुंचा सकें, चाहे जिस प्रकार का भी हो, वो शासन से पीड़ित हो,
प्रशासन से हो या किसी व्यक्ति के द्वारा पीड़ित हो, हम लोगों का यही प्रयास है कि हम लोग उनको किसी भी रूप में मदद पहुंचाएं। और इस कपड़ा बैंक का एक खास उद्देश्य है कि जिनके पास अधिक है वो कृपया यहाँ छोड़ जाएं और जिनको ज़रूरत है वो कृपया यहाँ से लेके जाएं। ये कैंप बिल्कुल ही मुफ्त है, यहाँ कोई भी फीस नहीं लग रहा है, इसलिए हम सभी बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस तरह का कार्य लोगों के बीच हम लोग पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मानवाधिकार। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कुलदीप कुमार सिंह हुआ। सर, आज आप लोग यहाँ पे किस तरह का समारोह कर रहे हैं? आज हम सभी लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है और उनके अगर आदर्शों पर अगर हम लोग 1% भी चले तो देश का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया। और उन्हीं की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की ओर से एक छोटा सा प्रयास गरीब, साधारण, असहाय लोगों के लिए एक कपड़ा बैंक का आयोजन हम लोग किए हैं। और आगे भी हम लोग इस तरह का आयोजन उखड़ा, पांडेश्वर, लोकल एरिया में हम लोग करते रहेंगे। ये हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास था कि लोगों को मदद मिल सके। ये कैंप जो है 2 दिन का है, झांझरा में 2 दिन कैंप रहेगा, ठीक है। और सर, ये जानना चाहते थे, इस जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें आप लोग किस तरीके से ये काम कर रहे हैं और मतलब ये कहाँ से कलेक्ट हो रहा है, किस तरह कर रहे हैं, ये भी थोड़ा हमें बताएं। कपड़ा कलेक्शन के लिए हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया था और साथ ही साथ हमारे जितने भी सदस्य हैं दिन रात मेहनत करके प्रत्येक व्यक्ति के घर हम लोग पहुँचे हैं और वहाँ से कपड़ा कलेक्ट किए हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कपड़ा ला करके हम लोगों को कैंप में पहुँचा के गए हैं। उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों के कैंप में कपड़ा दिए हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल रानीगंज प्रखंड की ओर से स्वामी विवेकानंद जी का 158वां जन्म दिवस मनाया गया। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल रानीगंज प्रखंड की ओर से स्वामी विवेकानंद जी की 158वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन कर सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनकी जीवनी तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया। तत्पश्चात संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के संपादक तेज प्रताप सिंह, सह संपादक शुभम राउत, बजरंग दल के संजय नाथ, अमरजीत दास, विक्रम नाग, लालू शर्मा सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। दिव्य रूप साकार, राष्ट्रदेव का पूजा का व्रत, दृढ़ता से हमने धारा, समाज के सब कष्ट हरेंगे, अर्पित है जीवन सारा, और आज स्वामी जी का जन्म दिवस कैसे पालित किया आप लोग? आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल रानीगंज प्रखंड के द्वारा हम लोग को बहुत ही साधारण रूप में आज नेताजी को उनके 160वें जन्मदिन पर हम लोगों ने माल्यार्पण करके और एक गीत करके हम लोगों ने उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अच्छा, आज का दिन जो है विशेष तात्पर्य क्या है ये बताइए। विशेष तात्पर्य यही है कि हम जैसे हम लोग सब जानते हैं कि हिंदू समाज के लिए, हिंदू समाज के उत्थान और उनके व्याख्यान के लिए विवेकानंद जी ने जो किया है वो बहुत अमूल्य ही उनका योगदान रहा है। और उनका शिकागो का जो भाषण रहा है अमेरिका में, वो एक अमिट छाप रहा है हिंदू धर्म के लिए, जो है जो कि विश्वव्यापी रूप में जो है हिंदू धर्म को फैलाने में विवेकानंद का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनको उस चीज़ को हम लोग कभी भूल नहीं सकते। आज रानीगंज रेलवे स्टेशन समीप जो विवेकानंद मूर्ति है उसमें क्या माल्यार्पण करके आप लोग क्या आज रानीगंज रेलवे स्टेशन में स्वामी विवेकानंद जी का मूर्ति में क्या किए? यहाँ पे माल्यार्पण किया है और अपना एक गीत करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया हम लोग। आपका नाम परिचय? हमारा नाम तेज प्रताप सिंह है, रानीगंज विश्व हिंदू परिषद का संपादक।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज कुमार बाजार स्थित विवेकानंद सेवा केंद्र आश्रम से टेबलों के साथ एक साइकिल रैली निकाली गई। इस टेबलों के माध्यम से माइकिंग के जरिए लोगों को जागरूक करते हुए स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। विशेष दरकार। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज टीएमवाईसी की ओर से स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के अवसर पर एक रैली निकाली गई। रानीगंज टीएमवाईसी की ओर से स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर एक रैली निकाली गई। यह रैली पूरे रानीगंज शहर की परिक्रमा करते हुए रानीगंज रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई तथा मौके पर उपस्थित सभी सदस्यों ने अपने अपने वक्तव्यों को रखते हुए स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर रानीगंज टीएमवाईसी के अध्यक्ष शुभो भट्टाचार्य, मीर सिद्दीक, मीर बसर, मोहम्मद सनी सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। स्वामी বিবেকানন্দ আজকের দিনটি তাৎপর্য আমাদের যদি একটু ব্যাখ্যা করেন। আজকের দিনটি আমাদের ভারতীয় হিসেবে গর্ব করার দিন, বিশেষ করে বাঙালি হিসেবে আরও গর্ব করার দিন। আজকে স্বামী বিবেকানন্দের জন্য বিশ্ব দরবারে হিন্দু ধর্মকে শ্রেষ্ঠ আসন যিনি এনে দিয়েছিলেন তার নাম হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ। আজকে বাংলার মানুষ, বাংলার প্রত্যেকটি ছাত্র যুব বাঙালি যারা আছেন তারা আমরা স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুত্ব ধর্মে বিশ্বাসী। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে সবাইকে নিয়ে চলতে হবে, ধর্মের মধ্যে বিভেদ আনা যাবে না। আজকে বর্তমান সময় পরিস্থিতিকালে একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দের পথকে পাথেয় করে তৃণমূল যুব কংগ্রেস, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ, তৃণমূল কংগ্রেস সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে রানীগঞ্জে যে সাম্প্রদায়িক শক্তি বৃদ্ধি করছে বিজেপি সরকার, সেই সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একমাত্র লড়ছেন। সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাতকে শক্ত করার জন্য আমরা রানীগঞ্জের ছাত্র যুবরা রাস্তায় নেমেছি এই স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনকে আমরা পালন করার জন্য। এবং শুধুমাত্র আজকে জন্মদিন পালন করে নয়, স্বামী বিবেকানন্দজি যে কথাগুলি আমাদেরকে বলেছেন প্রত্যেকটি কথাকে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আগামী দিনে আমরা পালন করব এবং রানীগঞ্জের মাটিকে সাম্প্রদায়িক শক্তির হাত থেকে বাঁচাবো এই অঙ্গীকারবদ্ধ করছি এবং আজকে অঙ্গীকার নিচ্ছি এবং প্রতিজ্ঞা নিচ্ছি আমরা সকলে মিলে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্ত করার জন্য রানীগঞ্জের ছাত্র যুব যথেষ্ট। ব্যারাকপুরের এমপি অর্জুন সিং আজ রানীগঞ্জে আসছেন, এই বিষয়টা কি হিসাবে দেখছেন, কি মনে হচ্ছে? ব্যারাকপুরে অর্জুন সিং এর কথা আর আপনাদেরকে কি বলবো? অর্জুন সিং বাংলার সংস্কৃতি জানে না, কৃষ্টি জানেন না। আজকে টাকা দিয়ে রাজনীতি করে বেড়ায়, রাতের বেলা হলে মদ খেয়ে রাজনীতি করে। সেই অর্জুন সিং এর বিরুদ্ধে আর কি কথা বলবো? আমাদের বাঙালির ছাত্র যুবরা অর্জুন সিংকে নেতা মানে না, বাংলার ছাত্র ছাত্রীরা, বাংলার মানুষরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেতা মানে। অর্জুন সিং এর মতো গুন্ডা যদি আজকে বাংলায় আসে বা রানীগঞ্জের মানুষরা যারা অর্জুন সিংকে সাপোর্ট করছে, রানীগঞ্জের মানুষরা, রানীগঞ্জের লোকেরা যারা অর্জুন সিং এর পিছনে আজকে হাঁটবে, আগামী দিনে তাদেরকে রানীগঞ্জের মানুষ ভালোভাবে জবাব দেবে এবং আমরা কিভাবে জবাব তাদেরকে দেব যারা গুন্ডাকে রানীগঞ্জে ঢোকাচ্ছে তাদেরকে আমরা বুঝে নেব আগামী দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাতকে শক্ত করার জন্য। অর্জুন সিং মাফিয়ার জন্য আমরা রানীগঞ্জ তৃণমূল যুব কংগ্রেস একাই কাজ করি, কাউকে দরকার নেই। রানীগঞ্জ তৃণমূল যুব কংগ্রেস একাই 100, অর্জুন সিং এর মতো বাইরে যে মাফিয়ারা আছে তাদেরকে রোখার জন্য আমরা একাই যথেষ্ট। আপনার নাম ডেজিগনেশন বলবেন? আমার নাম মীর সিদ্দিক। আমার নাম শুভ ভট্টাচার্য, রানীগঞ্জ তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো।
অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। कैशलेस की दुनिया में अब आपको परेशान होने की नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन उठाने की ज़रूरत है, जिससे आप घर बैठे अपनी ज़रूरतों के सामान को बेझिझक मंगा सकते हैं। बस ज़रूरत है तो अपने मोबाइल पर सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड की। इस ऐप के जरिए आप दवा और OTC प्रोडक्ट पर 15 और 20% तक की छूट पा सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दें। हमारा पता है हेल्थ बडी आरोग्य मेडिकेयर 56 PN मालिया रोड, दालपट्टी मोड़, रानीगंज। संपर्क करें राकेश तोदी, मोबाइल नंबर 9800350008 और 9800450008। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address globalhealthrng@gmail.com. Our website www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। পুজো আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB रोड, रानीगंज। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 24452053204। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आसनसोल नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के सदस्य श्री अभिजीत घटक ने
रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आमंत्रण पर चैम्बर के सभागार में एक सभा का आयोजन किया। আপনি আমাদের অতিথি হয়ে এসেছেন, এটা আমাদের কাছে গর্বের ব্যাপার, এটুকু বলতে পারি। আর আমাদের রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের একটা ঐতিহ্য আছে। क्योंकि हमारे जिले में एक आइकॉन है ये पॉलिटिकल एंटिटी में। এদিকে একটু দেখবেন। আপনি এসেছেন, এটাই আমাদের কাছে একটা বিরাট মানে সৌভাগ্য অন্তত মনে করি। আর সেই হিসেবে আপনি যেহেতু এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মেম্বারের মানে সদস্য হয়ে আছেন, সেই হিসেবে আমরাও আশা রাখবো যে আমাদের সাথে অ্যাকচুয়ালি সুন্দর একটা সদ্ভাব রেখে কি করে আমাদের কর্পোরেশন, আমাদের বিশেষ করে সমাজের প্রতিটি মানুষকে কি করে কাছে টেনে নিতে পারে, সেটা নিয়ে যদি ভালো হয়। যাই হোক, ভালো থাকে। এর মধ্যে কিছু কিছু পলিটিক্যাল ইস্যু বহুত হয়ে গেছে এখন। যে কোনো একটা যদি জমিকে আমরা রেজিস্ট্রেশন করাতে আর অ্যাডার নো অবজেকশন আর ইয়েগুলো যদি করতে পাই, আজকে যদি আমি প্রস্তুতি হই জমি নিয়ে একটা ইন্ডাস্ট্রি লাগাবো, ইট টেক্স মোর দেন 1 year টু গেট অল দ্য ক্লিয়ারেন্সেস। তাহলে আমি একটা বাউন্ডারি দিতে চালু করতে পারি। এটা একটা বিরাট একটা গ্যাপ আছে। ওয়ান উইন্ডো যদি হয়ে যায় না, খুব ভালো হয়। মাস আমাদের প্রায় দোকান সমস্ত ব্যবসা বন্ধ ছিল, এখনো তার থেকে আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তো বিশেষ করে আমাদের এই ট্রেড, এটা আমাদের উপরে এত বোঝা পড়ে গেছে না, যেটা কিন্তু সাধারণ মানুষের বিরাট ক্ষোভ কিন্তু মনে। আপনি যদি একটু সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, যারা ব্যবসা করে ছোট থেকে বড়, তাদের মধ্যে একটা বিরাট ক্ষোভ হয়ে গেছে। আর তারপরে এই যে পুরনো যেটা 16-17 সেইটা যে দেওয়ার জন্য, এটা একটা বিরাট বোঝ হয়ে গেছে। আর একটা জিনিস আপনাকে বলি, এখন মিউনিসিপ্যালিটিতে বড় অফিসে গেলে লোকে এত হয়রানির শিকার হচ্ছে ভাবতে পারবেন না। जो कि मेंबर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, हम लोगों के अनुरोध पर उन्होंने आज का हमारा निमंत्रण स्वीकार किया था, तो वो हमारे बीच आज हैं। लेट हो गया, कई लोग चले को वर्ण करने के लिए और उनको अपनी बातें रखने के लिए और उनकी जो बातें हम लोग सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं। सभी व्यवसायीगण हैं, सब व्यवसायी আছে, আমাদের ডেপুটেড মেম্বার আছে, আলাদা আলাদা সেক্টর থেকে ওরা বিজনেস করে, পরিচয়ও আমরা দিব। আর আমরা আপনাকে ওয়েলকাম জানাই। প্রথম আমরা মিটিং স্টার্ট করব জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে। মানে লয়ার ফ্যামিলি থেকে আছি, এবং আমি শুনেছি যে আমার দাদু রানীগঞ্জে যখন কোর্ট ছিল তখন রানীগঞ্জে উনি প্র্যাকটিস করতেন। তারপর রানীগঞ্জ থেকে ওটা শিফট হয়ে আসানসোলে গেছে। প্রথমে কোর্টও রানীগঞ্জেই ছিল। তো ন্যাচারালি রানীগঞ্জের ঐতিহ্য সবাই আমরা জানি, আমরা সকলের কাছে, আমাদের কাছে খুবই প্রিয় শহর রানীগঞ্জ। এবং আমরা রানীগঞ্জের বিষয়ে চিন্তাভাবনা অনেক দিন ধরে আমরা করি। যেরকম ধরুন এই যে রোডটা ছিল, এই রোডটা আগে খুব ন্যারো ছিল, এবং আমি প্রথম দিনই যখন মানে এই বোর্ডে এসেছিলাম, তখন আমি প্রপোজাল দিয়েছিলাম যে দুদিকটা একটু যদি বাড়ানো যায়, 2 ফুট করে যদি কংক্রিট করে দেওয়া যায়, ঢালাই করে দেওয়া যায়, তাহলে রোডটা একটু বাড়বে। তারপরে এই কাজটা আমরা করতে পেরেছি। এখন অনেকটা যানজট এখানে কম হয়েছে। হ্যাঁ, তো আগে রাস্তাটা সরু হওয়ার কারণে দুটো গাড়ি পাশাপাশি বেরোতো না, প্রচুর জ্যাম হতো। তো সাইডে একটু বাড়ানোর জন্য অনেকটা সুবিধা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু খুবই কনজেস্টেড এই এলাকাটা, জামুরিয়া বাজারটা খুবই কনজেস্টেড, সেই কারণে গাড়িও অনেক চলে এখানে। তো হয়তো আমরা আরও চওড়া করলে আরও ভালো হতো, কিন্তু সেই জায়গাটা নেই চওড়া করা। আগামী দিনে আমরা দেখব, যদি সেরকম সুযোগ থাকে আমরা চেষ্টা করব যে রোডটাকে আরও ওয়াইডেনিং করার। এছাড়াও আপনারা সকলেই জানেন যে বিগত কয়েক বছর ধরে আমাদের কর্পোরেশন যেভাবে চলছিল, তাতে আমাদের অনেকেই আমিও অনেকের কাছে কমপ্লেন পেয়েছিলাম যে বিগত যে ট্যাক্সের ব্যাপারে বা প্রপার্টি ট্যাক্সের ব্যাপারে, ট্রেড লাইসেন্সের ব্যাপারে অনেকেই মানে খুশি নন। তো সেই বিষয়ে আমরা এই নতুন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বোর্ড হওয়ার পরে আমরা ফার্স্ট যে ইস্যুটা নিয়ে বসেছিলাম, সেটা হচ্ছে ট্রেড লাইসেন্স এবং প্রপার্টি ট্যাক্স। এবং আমাদের যিনি কমিশনার এখন এসছেন, নিতিন সিংহানিয়াজি, উনি খুবই এই ব্যাপারে মানে আমাদের সাথে আলোচনা করে
আমরা ইতিমধ্যেই একটা সিদ্ধান্ত এসেছি যে আমরা ট্রেড লাইসেন্স এবং ট্যাক্সের ব্যাপারে আমরা রিলিফ দেব। যেহেতু আমাদের চেয়ারম্যান আজকে উনি চার্জ নিয়েছেন, আমাদের চেয়ারম্যান গত কয়েকদিন ছিলেন না, মানে কেউ ছিল না, সিস্টেমটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করে দেবো। আপনাদের সাথেও মিটিং হয়েছে আমাদের কমিশনারের, এবং কমিশনারের সাথে মিটিং হওয়ার পর আমরা আগামী 2-1 দিনের মধ্যেই আমরাও বসছি, এবং উইদিন দ্য লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক, মানে ল যেটা পারমিট করছে তার মধ্যে কতটা আমরা রিলিফ দিতে পারবো, মানে ম্যাক্সিমাম রিলিফ আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।